Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je présente des sujets en rapport avec la première année du bac et le bac libre. Mes vidéos peuvent aussi intéresser toutes les personnes qui désirent enrichir le vocabulaire en français. Dans cette vidéo, on va procéder à un entraînement à l'examen régional. Ce sera sous forme d'un texte avec des questions auxquelles vous devez répondre pour tester vos connaissances et aussi vous entraîner. Donc, il y a aussi une traduction, bien sûr, en arabe du résumé du texte et aussi des questions pour vous aider à mieux comprendre, bien sûr, l'exercice. Texte. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté quand il a eu terminé, sans lever les yeux de dessus son papier timbré. Nous partons à 7h30 précise pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre? Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre, lui avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entr'ouverte. Ah, misérable, 4 fusiliers dans le corridor. L'huissier répétait sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, lui ai-je dit, ai-je répondu, à votre aise. Il m'a salué en disant j'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. Alors ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir, mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade. Il le faut, sur le champ, par les fenêtres, par les portes, par les fenêtres et par la charpente du toit. Quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres. Ô rage, ô démon, malédiction, il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils, et je n'ai ni un clou ni une heure. Donc ça c'est l'extrait et voilà bien sûr son résumé en arabe. في هذا النص أتى المفوض القضائي إلى زنزانة المحكوم بالإعدام ليخبره بأنه سيتم إعدامه في هذا اليوم. الانطلاق من السجن سيكون في 7:30 صباحا إلى مركز المراقبة الأمنية اللي هو لا كونسيرجوري après قبل أن يتجهوا إلى ساحة الإعدام في الساعة الرابعة اللي تكون هي لا بلاس دو غريف. كان هناك أيضا مدير السجن والقس يعني البريتر، وكان المدير ديال السجن كان القس هو رجل الدين. وفي الرواق هناك 4 جنود يحملون بنادق. في تلك الأثناء بدأ المحكوم بالإعدام يفكر في الوسيلة للهرب، إلا أنه سرعان ما أدرك أن ذلك مستحيل، لأنه لا يتوفر على أداة ولا حتى على الوقت، مما جعله يحس بخيبة أمل كبيرة. دونك في هذا النص جا المفوض القضائي هو الويسيي باش يعلم المحكوم بالإعدام بأنه في هذا النهار غادي يطبقوا الحكم عليه اللي هو الإعدام. وفي هذيك الأثناء بدأ الراوي ستادير لو ناراتور لو كونداني مور يفكر في وسيلة للهرب، إلا أنه سرعان ما أدرك بأن هذاك من رابع المستحيلات، بأنه كاينين يعني ان اون بو دير لي مور ديال لا بريزون، يعني دوك الحائط لا بريزون حائط يعني سميك بزاف، ما يمكنش يتقبو ويهرب، وما يمكنش يخرج من شي فناتر، ما يمكنش، يعني ان ما عندو حتى وسيله باش يهرب، وما عندوش نيت حتى الوقت باش الا بغى يدير هاد الخطه يقوم بها، ما عندوش يطبقها، ما عندوش حتى الوقت. دونك سكي في بانه تسببت له هذه المسألة في واحد خيبة أمل، بأنه ما عندوش لا مفر من الحكم. Les questions. Numéro 1. Répondez par vrai ou faux. Dans cette œuvre, le narrateur est l'auteur. واش le narrateur هو يعني اللي الرائي هو الكاتب،
vrai ou faux. Petit B, l'auteur est le personnage principal. واش الكاتب هو الشخصية اللي ديال الرئيس، زعما الشخصية اللي المهمة في القصة. vrai ou faux. Question numéro 2. Quels sont les personnages présents dans ce passage? شكون هما الشخصيات اللي موجودين في هذا l'extrait يعني في هذا النص. Qui parle dans le premier paragraphe? À qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? شكون اللي جات تيهضر في الباراغراف الاول ومع من كان تيوجه ديك الهضره ديالو وعلاش كان تيهضر ليه. Numéro 3. Dans cet extrait, où se trouve le condamné? À Bicêtre, à la place de grève ou à la conciergerie. Choisissez la bonne réponse. في هذا النص هذا أين يتواجد المحكوم بالإعدام؟ واش في بيسيتر ولا في لا بلاس دو غريف ولا في لا كونسيرجوري؟ نتوما ترجعوا التكست pour répondre à cette question. Numéro 4. Petit a. Quelle est l'idée qui occupe l'esprit du condamné dans le passage suivant? Alors ils m'ont laissé seul jusqu'à après les poutres. يعني في هذا الباساج هذا في هذا المقطع اشنو هي الفكره اللي كانت تدور ليه في راسو؟ بيان سور راس ديال الكونداني. بيتي بي cette idée semble-t-elle réalisable? pourquoi؟ واش هذيك الفكره كان ممكن تحقيقها وعلاش؟ Numéro 5. Relevez de ce passage deux mots exprimant un sentiment négatif du condamné. في هذا النص زعما شوفوا تسراو على واحد جوج دو مو يعني جوج كلمات يعبروا على واحد الإحساس سلبي ديال الكونداني. Numéro 6. Petit a. Dans cet extrait, quel sentiment cherche l'auteur à susciter chez le lecteur? يعني أشنو هو الإحساس اللي تهدف ليه الكاتب باش يخلقوا عند القارئ. Quelle est l'intention de l'auteur dans cette œuvre? في هاد l'œuvre هادي علاش الكاتب كتب هاد l'œuvre؟ أشنو هو الهدف ديالو؟ Donc هنا après هاد فاش وصلوا لهاد لا فوتو il faut bien sûr il faut revenir d'abord pour répondre aux questions باش تعطيو راسكم واحد المهلة باش تشوفوا تيستيو les connaissances ديالكم واش vous êtes capable de répondre à ces questions ou pour vous entraîner à l'examen. Voilà, c'est ça l'objectif essentiel. Correction. Donc répondez par vrai ou faux. Donc dans les deux réponses c'est faux. L'auteur n'est pas le narrateur et l'auteur n'est pas le personnage principal. Voilà. Numéro 2. Les personnages présents dans cet extrait sont le condamné bien sûr, l'huissier, le prêtre, le directeur et 4 fusiliers. Le corridor. B. Petit b. C'est l'huissier qui parle dans le premier paragraphe هو اللي جا باش يطبق الحكم ديال الإعدام باش يقول le condamné voilà راه صافي اليوم عاد يطبق الحكم عليه. Petit c, l'huissier parle au condamné. À qui parle l'huissier? Il parle au condamné. لأن le condamné اللي محكوم عليه بالإعدام. Petit d, l'huissier informe le condamné. Et donc de quoi lui parle-t-il? L'huissier informe le condamné que c'est aujourd'hui que le jugement sera exécuté. يعني جاي يعلمو بأن اليوم عادي طبق الحكم. Numéro 3. Dans cet extrait, le condamné se trouve à Bicêtre. هنا كان باقي في بيسيتر من بعد يديو لا كونسيرجوري ومن لا كونسيرجوري يديو سميتو l'hôtel de ville ومن بعد la place de grève. 4. Petit a. L'idée qui occupe l'esprit du condamné dans ce passage est la possibilité de fuir, de s'évader de la prison. يعني الفكرة اللي كانت تدور في الراس ديال الكونداني هو كيفاش يصيب شي طريقة باش يهرب من هاد لا بريزون وما يتحكمش عليه بالإعدام. Petit b, cette idée ne semble pas réalisable. ما يمكنش يطبقها ما يمكنش يحققها. Car, pourquoi? Car il n'avait aucun moyen de réaliser le projet de sa fuite. يعني ما يمكنش
هذا الهروب ديالو يكون بوسيبل، لان كاين ديجا 4 فيزيليه في لو كوريدور، 4 تاع الجنود كاينين سميتو لو كوريدور، هو الكولوار اللي فيه ديك الزنزانه ديالو. وعاد تزيد بان لي ميغ ايتي ايبي، دوك الحيوطه ديال لا بريزون راه حيوطه غلاط، لان حيوطه قدام فيهم واحد الغلظ زعما مهم. il n'avait pas un d'outil pour percer le mur. وعاد زيد ما كان عنده حتى مسمار الاخر ما كان عنده باش يثقب الحيط ويخرج. Numéro 5. Deux mots exprimant le sentiment négatif du condamné. هو فاش بدا تيدير هاد لي زانترجيكسيون اوراج ماليديكسيون، يعني تيقول اش هاد الفقساش هاد التماره اش هاد. Voilà, donc ce sont des sentiments négatifs. Numéro 6. Petit a. Dans cet extrait, l'auteur veut susciter chez le lecteur le sentiment de pitié envers le condamné. هذا هو le sentiment auquel l'auteur veut sensibiliser le lecteur. يعني أن l'auteur الهدف ديالو من هذه القصة كاملة هو يجعل فينا واحد زعما لا بيتي، الشفقة من ناحية هذاك لو كونداني، لأنه هذيك لا كونداناسيون تتعذبو لا فيزيكمون لا مورالمون. و quelle est l'intention de l'auteur? Donc l'intention de l'auteur اللي هنا فيكتور هيغو في لو ديرنيي جور دان كونداني كتب هاد القصة ني تاعت لو ديرنيي جور دان كونداني dans le but bien sûr d'abolir la peine de mort. يعني بغا باش يحسس الناس بلا سوفرانس تاع هادوك لي كونداني ا مور، وباش يحيدوا يلغيو هذا الحكم ديال لا بين دو مور ديال الاعدام، يتلغى من، هو فعلا تلغى من فرنسا ابري. Voilà. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager à continuer à voilà, traiter pour vous des sujets et à présenter des entraînements à l'examen. Merci, likez la vidéo s'il vous plaît et à bientôt à la prochaine vidéo.